Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Masih pada fasal fi arkanis sholah, pasal tentang rukun-rukun sholat, yang sekarang masuk pada bab sunnah-sunnahnya sholat sebelum masuk waktunya. Wassolatuh, adapun sholat, sunanuha, ialah adapun sunnah-sunnahnya sholat, qoblad duhulih, sebelum masuk, fiha, dalam sholat, syai'anih, ialah ada dua. Pertama, al-adzanuh, ialah azan. Wa huwa, adapun azan, luwatan, dalam arti bahasa, al-i'lamuh, ialah pemberitahuan. Wa syar'an, adapun dalam arti syara'. Jadi azan dalam arti syara', zikrun, ialah zikir atau bacaan, mahsusun, yang tertentu, lil i'lamih, untuk memberitahu, biduhuli wakti sholatin, dengan masuknya waktu sholat, mafrudatin, yang diwajibkan. Wa alfaduhu, adapun lafat-lafatnya azan, masna, ialah dua-dua. Jadi dibaca dua kali. Illat takbiroh, kecuali takbir. Awalahu, di awal azan, fa'arbaun, maka ialah 4 kali. Dibaca 4 kali. Wa illat tauhidah, dan kecuali kalimat tauhid, akhirahu, di akhirnya azan, fawahidun, maka ialah 1 kali. Kesunnahan sebelum melaksanakan sholat ada 2. Pertama, azan secara bahasa. Azan berarti memberitahu, dan secara syara' adalah bacaan tertentu untuk memberitahu masuknya waktu sholat. Lafaz-lafaz azan dibaca 2 kali, kecuali lafaz takbir yang pertama, maka dibaca 4 kali. Dan kecuali lafaz tauhid di akhir azan, maka dibaca 1 kali. Wal iqamatuh, wahiyah masdaru aqamah, summa summiya bihadzikruh al-mahsusuh, li'annahu yuqimuh ila sholati. Wa innama yushra'uh kullum minal adhani wal iqamati lil maktubati. Wa amma ghairaha fayunada laha as-sholatu jami'ah. Wal iqamatuh, dan yang kedua adalah iqamah. Tadi dijelaskan yang pertama azan, yang kedua adalah iqamah. Wahiyah, adapun iqamah, masdaru aqamah, ialah bentuk masdar lafaz aqamah. Summa summiyah, kemudian dinamakan, biha, dengan iqamah, az-zikru, apa zikir, al-mahsusuh, yang tertentu, li'annahu, karena sesungguhnya zikir, yuqimuh, ialah mengajak, mendirikan, ila sholati, menuju sholat. Wa innama, dan hanya saja, yushra'uh, disyariatkan, kullun minal adhani, apa masing-masing dari azan, wal iqamatih, dan iqamah,
lil maktubati untuk sholat fardu saja. Wa amma ghairaha adapun selain maktubah fayunada maka dipanggil laha untuk ghairuha as-sholatu jami'ah dengan menggunakan lafaz as-sholatu jami'ah. Dan yang kedua adalah iqamah. Iqamah adalah bentuk masdar fi'il madhi aqamah. Disebut dengan istilah tersebut karena iqamah merupakan zikir yang dikhususkan sebagai penanda bahwa sholat akan dikerjakan. Masing-masing dari adzan dan iqamah hanya disyaratkan atau dilakukan untuk sholat fardu. Sedangkan sholat lain maka dikumandangkan dengan bahasa as-sholatu jami'ah. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudul awwalu wal kunutu fis subhi ay fi tidalir raq'ati saniyati minhu wa huwa luwatan ad-du'a'u wa syar'an dzikrun mahsusun wa huwa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Wa sunanuha adapun sunnah-sunnahnya sholat ba'dad dukhuli setelah masuk fiha dalam sholat syai'ani ialah dua perkara. Pertama at-tasyahhudul awwaluh rupanya tasyahud awal. Wal kunutuh dan kunut fis subhi dalam sholat subuh. Ai artinya fi i'tidalir raq'atis saniyati dalam i'tidal rakaat yang kedua minhu dari subuh. Wa huwa adapun kunut lughatan dalam arti bahasa ad-du'a'u ialah doa. Wa syar'an dalam arti syara zikrun ialah zikir mahsusun yang tertentu. Wa huwa adapun kunut Allahumma hdini ialah lafaz Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Sunnah-sunnah setelah masuk dalam sholat ada dua, yaitu tasyahud awal dan kunut dalam sholat subuh ketika i'tidal dalam rakaat kedua dari sholat subuh. Secara bahasa kunut bermakna doa, sedangkan secara syara dalam zikir tertentu yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Wal kunutu fi akhiril witri fin nisfis sani min syahri ramadhana wa huwa kakunutis subhi al mutaqaddimi fi mahallihi wa lafdihi. Wal kunutuh adapun kunut fi akhiril witri di akhir sholat witir finis fisani di separuh kedua min syahri ramadhanah dari bulan Ramadan. Wa huwa adapun kunut witir kakunutis subhi ialah seperti kunut sholat subuh al mutaqaddimih yang telah lalu fi mahallihi di tempatnya kunut walafdihi dan lafadznya kunut. Dan kunut di akhir sholat witir
pada separuh bulan kedua dari bulan Ramadan, kunut di dalam sholat witir ini sama seperti sholat subuh, seperti yang sudah dijelaskan baik tempat ataupun lafadznya. Wala tata'ayyana kalimatul kunuti as-sabiqatu falau qanata bi ayatin tatadammanah du'aan wa qasada al-kunuta hasolat sunnatul kunuti. Wala tata'ayyana, dan tidak tertentu, kalimatul kunuti, apa kalimat kunut, as-sabiqatuh, yang lalu, falau qanatah, maka jika berkunut, bi ayatin, dengan ayat, tatadammanah, yang mengandung apa ayat, doaan, pada doa, wa qasadah, dan bermaksud al-kunutah, pada kunut, hasolat, maka tercapai sunnatul kunutih, apa sunat kunut. Kunut tidak harus menggunakan kalimat-kalimat kunut yang telah dijelaskan di atas, sehingga apabila seseorang membaca kunut dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung doa dan ditujukan untuk kunut, maka sudah dianggap mendapatkan kesunahan kunut. Wahai atuha, ay wa aradah bihayatiha ma laisa ruknan fiha wala ba'dan yujbaru bisujudis sahwi khamsata asyara khoslatan. Wahai atuha, adapun sunnah hayatnya solat, ay artinya wa arodah, dan berkehendak, bihayatiha, dengan hajatnya solat, ma, pada sesuatu, laisa, yang tidak ada, ruknan, ialah rukun, fiha, dalam solat, wala ba'dan, dan tidak pula sunnah ab'ad. Yujbaruh, yang bisa diganti apa sunnah ab'ad, bisujudis sahwi, dengan sujud sahwi. Khamsata asyara, ialah 15 khoslatan, perkara. Sunnah hayat solat ada 15. Yang dikehendaki dengan hayat ialah kesunahan yang bukan rukun dan bukan sunnah ab'ad, yang dapat diganti dengan sujud sahwi ketika ditinggalkan. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami ila hadwi mankibaihi wa raf'ul yadaini inda ruku'i wa inda raf'i minhu wa wad'ul yamini ala shimali wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Raf'ul yadaini, rupanya mengangkat kedua tangan. Inda takbiratil ihrami, ketika takbiratul ihram. Ila hadwi mankibaihi, hingga sejajar dengan pundaknya. Wa raf'ul yadaini, dan mengangkat kedua tangan. Indar ruku'i, ketika ruku'. Wa indar raf'i, dan ketika mengangkat minhu, dari ruku'. Wa wad'ul yamini, dan meletakkan tangan kanan ala shimali, di atas tangan kiri. Wa yakunani, dan ada apa yamin wa shimal tahta sodrihi, di bawah dadanya. Wa fawqa surratihi, dan di atas pusarnya, yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram sampai kedua bahunya, dan mengangkat kedua tangan ketika hendak dan bangun dari ruku, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan keduanya berada
di atas pusar. Wat tawajjuhu ay qaulul musalli akibat taharrumi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wat tawajjuhu dan membaca doa tawajjah. Ai artinya qaulul musalli, ucapannya orang yang sholat akibat taharrumi, sesudah takbiratul ihram. Membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Doa tawajjuh setelah takbiratul ihram, adapun lafadznya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wal muradu ayyakulah al musalli ba'da taharrumi doa al iftitahi wa hadhil ayati aw ghairaha mimma warada fil istiftahi. Wal muradu adapun yang dikehendaki ayyakulah ialah mengucapkan al musalli siapa orang yang sholat ba'da taharrumi setelah takbiratul ihram doa al-iftitahi pada doa iftitah. Hadhil ayatih rupanya ayat yang ini. Awairaha atau lainnya. Mimma nyatanya dari doa waradah yang datang fil istiftahi dalam doa iftitah. Adapun yang dimaksud dengan perkataan musalli setelah takbiratul ihram ialah doa iftitah dengan ayat ini atau lainnya yang biasa berlaku di dalam doa iftitah. Wal isti'adzatu ba'da tawajjuhi wa tahsulu bi kulli lafdin yastamilu ala ta'awudi wal afdalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal isti'adzatu dan membaca isti'adzah ba'da tawajjuhi setelah doa tawajjah. Wa tahsuluh dan tercapai bikulli lafdin dengan setiap lafad yastamiluh yang mencakup alat ta'awudih pada permohonan perlindungan. Wal afdaluh adapun yang lebih utama ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca isti'adzah setelah doa tawajjuh. Kesunahan isti'adzah sudah biasa didapat dengan setiap lafaz yang mengandung permohonan perlindungan kepada Allah. Yang paling utama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jahru fi maudhi'ihi wa huwa as-subhu wa aulatal maghribi wal isya'u wal jum'atu wal idani wal israru fi maudhi'ihi wa huwa ma'ada alladzi dzukira. Wal jahru dan mengeraskan suara fi maudhi'ihi di tempatnya. Wa huwa adapun maudhi'ihi as-subhu ialah subuh. Wa aulata al-maghribi dan 2 awal rakaat maghrib. Wal isa'u dan 2 rakaat isya. Wal jum'atu dan sholat Jumat, yaitu wal idani dan sholat 2 hari raya. Wal israruh dan menyamarkan suara fi maudhi'ihi di tempatnya. Wa wa adapun maudhi'ihi ma ialah sholat ada selain alladzi dzukira yang disebut. Mengeraskan suara pada tempatnya yaitu pada sholat subuh
2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya, sholat Jumat dan sholat 2 hari raya, memelankan suara di tempatnya, yaitu di tempat-tempat selain yang disebut di atas. Wa ta'minu ay qaulu aminah akibal fatihati liqari'iha fi sholati wa wairiha lakin fi sholati akadu. Wa ta'minu dan membaca amin ay artinya qaulu amin, membaca amin, akibal fatihati setelah membaca fatihah, liqari'iha bagi orang yang membaca fatihah, fi sholati dalam sholat, wa wairiha dan selain sholat. Lakin tetapi fi sholati dalam sholat akaduh ialah lebih kuat sunnahnya. Dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Fatihah bagi yang membaca Al-Fatihah di dalam maupun di luar sholat. Akan tetapi di dalam sholat lebih dianjurkan. Wa yu'amminul ma'mumuh ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bihi. Wa yu'amminu dan membaca amin al-ma'mumu siapa makmum ma'a ta'mini imamihi bersama aminnya imam, wa yajharu dan mengeraskan makmum bihi pada bacaan amin. Hendaknya makmum membaca amin bersamaan dengan bacaan aminnya imam dengan mengeraskan.